हेलो भाई नमस्कार सांग मैंने पुणी थोड़ा आपण बहुत सारा शुभेच्छा और शुभकामना। बहुत दिन हो गलानी वीडियो आसी पार ना बहुत सारा प्रोब्लेम चलता तेणु तो माने पाखापाखि 10-12 दिन है वीडियो आसी पार ना। तो चलतु आज गोटे नुआ फ्रेश वीडियो आपण स्वागत करुच्ची। बहुत सारा प्रोब्लेम वीडियो आसी पार ना विषय गोटे स्पेशल वीडियो आसो। आज आम जाना 1200 स्क्वायर फुट आम छात पर्यंत केते टका खर्च आसूची पूरा परफेक्ट हिसाब से आम देखा आउ जाना आ जो छात कम आम चलता सेंटरिंग कम रोड कम माने किसी वीडियो आसी पार ना कहीं बहुत वर्षा होता से समय कम आम चलता माने वीडियो बनवाई आमको समय नाला है कि बर्तमान छात कम पूरा कंप्लीट हो जाइए। फास्ट टू लास्ट आम देखी ना चलतु केते कौन खर्च आसी रोड केमती कौन बांधाई रोड केते लगी बाली केते लगी सबकि देखा है कि वीडियो को ये आरंभ करें आपण मैंने पूरा वीडियो कंटिन्यू कर। तो बर्तमान फाइनाली देखिपे आमर छात जो पड़ी छात पड़ार बाहर साइड लुकिंग देखूँ ये किसी अच्छी आ सब सामने आमर 3 फुट लखाए सब बालकनी बाहर थिला एपटे देखूँ देखिपे एपटे आमर बाहर साइड कांथ 3 फुट ना बालकनी बाहरी बाहर साइड कांथ 3 फुट बालकनी बाहरी एपटे पुणी सामना कांथ रु बाहर को 3 फुट लखाए बालकनी बाहर होदी आपण मैंने चाहिए भी 4 फुट भी बालकनी काढ़ी पारे 5 फुट पर्यंत बिना कलम रे बालकनी आपण मैंने काढ़े। बर्तमान चलते आम भीतर देखा केते कौन केमती काम होती टोटाल आम एस्टिमेट बनवा आपण मैंने तो जानी एस्टिमेट केते कौन खर्च होता आ छात रे केते कौन टोटाल खर्च आसी छात सह आपण मैंने देखिथे यहाँ आमर हॉल थिला सेपटे गोटे हॉल थिला ये गोटे रूम थिला सेपटे गोटे रूम थिला ये रूम भी देखो पूरा सेंटरिंग काम कंप्लीट केमती कौन सेंटरिंग होती आपण मैंने तो देखे पारि नथिले कहीं बहुत व्यस्त भितर काम होता बहुत वर्षा बहुत माने असुविधा सब सम्मुखीन करने पड़ी। देखो केमती कौन सब सेंटरिंग होती सब चदर रे होती प्रत्येक सब पटा आमर फॉल्स मारा देखो सब पटा फॉल्स मारिकी चदर सब सेंटरिंग होती देखो देखिपे पूरा 6 इंच 7 इंच लखाए गैप्स रे सब पटा माराई एमती फॉल्स पटा तापर चदर पड़ी आपण मैंने चाहिए भी प्लाई पकई पारे आमर एपट साइड देखो प्लाई पड़ी देखो एपट साइड प्लाई पड़ता ये जो आमर एपट साइड आमर गोटे गेस्ट रूम एटा करने प्लान अच्छी आउटे आम रोसई घर हबार प्लान अच्छी आउट साइड सब चदर सेंटरिंग है सेंटरिंग काम आपण मैंने देखिले केमती कौन सब सेंटरिंग होती आपण पूरा क्लीयर होगा किंतु मुझे देखई पार नी प्राक्टिकल करी देखई पार नी बहुत सारा व्यस्त थिला। तो वर्षा टाइम रे पूरा माने कौन काम चलता है कि तो बर्तमान जानते आम रोड बांधा देखा रोड केते कौन लगी कौटी केते रोड यूज होपर आम छात उपरको जीवा बर्तमान छात उपर कौन कौन काम चलती सबकि देखा टोटाल आम एस्टिमेट बनवा है कि चलते फाइनाली देखिपे आमर 1000 स्क्वायर फुट जो छात काम चलता देखु रोड बांधा कंप्लीट पूरा बर्तमान आम जो रोड बाइंडिंग करूँ कौटी कौन रोड बाइंडिंग करूँ आते रोड कौटी यूज करूँ आते रोड खर्च होती बर्तमान देखा देखु जो रोड बाइंडिंग आमर कराई प्रत्येक वाल बीम जो देखिपे आपण मैंने प्रत्येक वाल बीम रे 10 mm प्लस 8 mm यूज होती माने जो वाल बीम काम होती सब मेन बार पड़ी 10 mm रे आ जो रिंग होती सब 8 mm रे है आ जो छात रे बिछाणी होती सब 8 mm रे 4 इंच आउ आपण मानकर 5 इंच माने 4 इंच 5 इंच डिस्टेंस रे रोड बांधा है देखिपे आ कांथ साइड रे सब आपण मानकर क्रैंक होती L/4 रे क्रैंक होती सब वाल बीम रे हमर 10 mm रोड यूज है एमती प्रोसेस रे हमर रोड बाइंडिंग कंप्लीट सब काम कंप्लीट छात पड़ो छात सेंटरिंग आउ रोड बांधा आम केमती कौन कलु ता विषय तो वीडियो आसी पार नथिला। बर्तमान देखो आमर कंप्लीट हो जाइए रोड बांधिबा आ छात रोड जो 1000 स्क्वायर फुट रो छात थिला रोड बर्तमान सुधा जो 10 mm आमर वाल बीम रे लगी प्लस 8 mm छात बिछाणी होती एथिरे आपण मानकर 14 क्विंटाल रोड यूज होती बुझिपारे माने 8 mm आउ 10 mm 6 mm किसी ना आ जो मझीरे प्लेन जाली अच्छी आउ साइड को देखु सब डबल जाली अच्छी कहीं L/4 रे क्रैंक होती मझीरे डिस्टेंस L/4 रे अच्छी कांथ साइड को सब क्रैंक अच्छी
এইভাଳିଆ ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଯେଉଁ ବାଲକୁନି ବାହାରିଛି ସବୁ 3 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ବାଲକୁନି ବାହାରିଛି। এইଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମର ରୋଡ଼ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ରୋଡ଼ କେମିତି କ'ଣ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ରୋଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ରୋଡ଼ ଲାଗିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଡ଼ି ପାହାଚ ଯେଉଁ ସି ଟାଇପ୍ରେ ହେଉଥିଲା, 2ଟା ଷ୍ଟେୟାର ହେଇଥିଲା, କେତେ କ'ଣ ମାପରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡ଼ି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଏଇଠୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସି ଟାଇପ୍ରେ ସିଡ଼ି ପୁରା ତଳୁ ଏମିତି ଆସିକି ଛାତକୁ ପୁରା ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲେ କେତେ କ'ଣ ଫିନିସିଂ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ମସଲା ଗୁଳା ଚାଲିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୁଡ଼୍ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛାତ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଆମର ଥିଲା ପାଖାପାଖି 8-10 ଦିନ, 10 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଛାତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ପାଣି ଥିଲା। ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲୁଡ଼୍ ଦିଆ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା କଲମ ଉଠୁଛି, ତା ଉପରେ ଇଟା ବି ଆମେ ଯୋଡ଼େଇ କରିବା, ବାହାର ସାଇଡ଼୍ ଭିତର ସାଇଡ଼୍ ସବୁକିଛି, ସିଡ଼ି ଘର ବି କାମ ଚାଲିବ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଲୁଡ଼୍ ଦିଆ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଆମର ସଣ୍ଟରିଂ ଖୋଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛାତ ପକାଇ ସାରୁଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ଲୋଡ଼୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଛାତ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋଡ଼୍ ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ ଛାତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫାଟା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛାତରେ ଲୋଡ଼୍ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନା ନୁହେଁ ସୟା? ଲୋଡ଼୍ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କହିଦିଅ, ଠିକ୍ ତ? ତେଣୁ ଲୋଡ଼୍ ଦିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କାମ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର କଲମ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର 3ଟା କଲମ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କଲମ ହେବ। ସବୁକିଛି ପୁରା କଲମ ଆମେ 4 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ରେଡ଼ି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ପୁରା 4 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ କଲମ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ଯୁଡ଼େଇ ବି 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଦେଲେ ଛାତ ପୁରା ଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଛାତ ଉପରେ ଦେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ସଣ୍ଟରିଂ ଖୋଲିପାରିବେ, ଆଉ ଫାଟ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ କମିଯିବ। ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ଛାତ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ? ଦେଖି ତ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କାମ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ବି ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଛାତ କାମ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା, ରୋଡ଼ ବାନ୍ଧା ସମୟରେ ବି, ସଣ୍ଟରିଂ ସମୟରେ ବି, ଆଉ ଛାତ ସମୟରେ ବି। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ହେଉନଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିନଥିଲା। ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର କାମ ଦେଖିଥିଲେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଛାତ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନଲି ଛାତ, ବହୁତ ସାରା ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡ ରୁହେ ଯେ ଆମର 700 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କି 800 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କି 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଛାତରେ କେତେ କ'ଣ ରୋଡ଼ ଲାଗୁଛି, କେତେ କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କେତେ ବାଲି ଚିପ୍ସ, ତା ବିଷୟରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତ କେତେ ଗୋଡ଼ି ଲାଗିଲା, ସେଟା ଏମିତି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଅନଲି ଛାତ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଛାତ ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି, ଚିପ୍ସ, ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ମଜୁରୀ ସବୁକିଛି, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛି କେତେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଛାତରେ ଆମର 112 ବ୍ୟାଗ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ମାନେ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଭିତରେ ଆମର ରନିଂ ଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଲକୁନି ଫାଲକୁନି ବାହାରିଛି, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଲେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଛାତ ହେଇଯାଇଛି, 200 ଛାତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 112 ପୁରା ସିମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଗୋଡ଼ି, ଆପଣମାନଙ୍କର 500 ଫୁଟ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିପ୍ସ 500 ଫୁଟ ଚିପ୍ସ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲି ବି 500 ଫୁଟ ଲାଗିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖାଲି ଛାତରେ ଅନଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛି। 1000 ରନିଂର ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବାଲକୁନି ବାହାରିଛି 1200 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତେଣୁ ଛାତ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 4,70,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାତ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ର କଥା କହୁଛି। ଯଦି ୟା ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଲ ମେଟାଲ ଯଦି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଥିବ, ତାହେଲେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ।
बर्तमान रेट हिसाब से मुझे कहली तो चलतु आपने क्लीयर है कि छात कम कि आपर संटरिंग कम किसी कम देखिपारि नथिले से आम बहुत सारा दुखित अच्छू सब तो देखिले आ छात कम भी कंप्लीट आपर भी आम कम चली जो कलम पड़ुची कलम पड़ो छात लोड हम जुड़े हम सबकि एथर कम आपण देखिए कलम केमती कौन पड़ुची छात उपर आम कलम केमती कौन जुड़े करवा रड जॉइंट करवा ता उपर को कलम पकेबा ता विषय वीडियो आसीबो। तेणु आज भिडियो आपने क्लीयर हो गले 1000 प्लस आपर बालकनी जो बाहर कर 1200 स्क्वायर फुट छात धरतु केते कौन खर्च आसो क्लीयर ना नुह ताले आपण मैंने काम आगे जातु। चलतु आज वीडियो को आम ये एंड करदे कहीं सेपटे आम कम चलती देखूँ जोड़े कम चलती जोड़े करवा कलम फलम सबकि कम चलो है कि आज वीडियो को आम ये एंड करवा पुणी देखा आपण सहित आ गए केवे कौन दिन जदि रेगुलार है तार बहुत सारा भल पाइबा देवे आपण मैंने छोट छोट कमेंट देवे जदि रेगुलार ना 2 दिन 3 दिन को आसो वीडियो आपण मान खास कर एत पर्यंत माने एत दिन पर्यंत वीडियो आसू ना गोटे स्पेशल वीडियो आस चलतु।